अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ैन सिद्दीक़। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे राइटिंग के मुतल्लिक जो है वो बताऊंगा और ऐसे की जो है कितनी टाइप्स होती हैं उसके मुतल्लिक भी जो है हम वो डिस्कशन करेंगे। ऐसे राइटिंग जो है हमारा BA पार्ट 2 ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में हमारा ये टॉपिक जो है वो इंक्लूडेड है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के ऊपर जो क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिल सकें। सबसे पहले हम ऐसे राइटिंग की जो डेफिनेशन है उसकी तरफ चलते हैं। द वर्ड ऐसे इज़ डिफाइंड एज अ लिटरेरी कंपोजिशन ऑन एनी सब्जेक्ट। जो मजमून निगारी है, ऐसे राइटिंग जो है इसको बयान किया गया है, इसकी तारीफ़ बयान की गई है एज़ अ लिटरेरी कंपोजिशन ऑन एनी सब्जेक्ट, किसी भी एक मौजू के ऊपर, किसी भी एक उन्वान के ऊपर अदबी लिखाई, यानी कि हमने एक मौजू के ऊपर जो है बहस करनी होती है, लिखना होता है, उसको हम कहते हैं मजमून निगारी यानी कि ऐसे राइटिंग। इन सिंपल वर्ड्स जो ऐसे राइटिंग है इसमें हमने एक सब्जेक्ट के ऊपर, एक मौजू के ऊपर जो है वो हर लिहाज से बहस करनी होती है। ऐसे राइटिंग में इन सिंपल वर्ड्स हम डिफरेंट किस्म के जो है वो पैराग्राफ्स को यूज़ करते हैं, डिफरेंट किस्म के हम पैराग्राफ्स लिखते हैं एक सब्जेक्ट के ऊपर और फिर हम उस सब्जेक्ट को लेकर जो है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें किसी शख्सियत के ऊपर जो है अगर हमें ऐसे लिखना पड़े, कोई हमारी फेवरेट पर्सनैलिटी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कायद-ए-आज़म इलामा इकबाल, तो अब कायद-ए-आज़म और इलामा इकबाल जो है ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, ये हमारा एक मौजू है, इसके ऊपर जो है अब हमने बहस करनी है। तो हम हर लिहाज से इन पर्सनैलिटीज़ को जो है वो डिस्कस करेंगे। इन पर्सनैलिटीज़ का जो है बचपन कैसा गुज़रा, इनकी जो है तालीम वो कैसे रही, इन्होंने आला तालीम जो है वो कैसे हासिल की, इनका अपने मुल्क और कौम की तरक्की के लिए जो है वो क्या किरदार है, इन सब चीज़ों को जो है हम वो डिस्कस करेंगे। लिहाजा अभी मिसाल जो हमने स्टडी की वो हमने एक फ़ेवरेट पर्सनैलिटी की जैसे कि कायद-ए-आज़म या इलामा इकबाल, तो हमने हर लिहाज से जो है इसमें इन पर्सनैलिटी से रिलेटेड जो है वो डिस्कशन करनी है। अब हम टाइप्स की तरफ चलते हैं ऐसे राइटिंग की। नंबर 1 हमारी टाइप है ऐसे की रिफ्लेक्टिव ऐसे। ऐसे ऐसेज़ जिनके अंदर हम कोई आइडिया, कोई थॉट अपनी जो है वो शेयर करें किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर, यानी कि रिफ्लेक्टिव ऐसेज़ के अंदर हमारी एक थॉट होती है, एक आइडिया होता है हमारा किसी एक सब्जेक्ट के मुतल्लिक, उसको हम कहते हैं ये हमारा रिफ्लेक्टिव ऐसे है। रिफ्लेक्टिव ऐसे की जो है मैंने 2 टाइप्स लिखी हैं ब्रैकेट में। नंबर 1 हीरोइज़म और नंबर 2 पे है पेट्राइटिज़म। अब पेट्राइटिज़म जो है ये होता है हुब्बुल वतनी। अब जिस तरह रिफ्लेक्टिव ऐसे जो हैं हमारे टॉपिक के मुतल्लिक एक आइडिया होता है, एक थॉट होती है हमारी, लिहाजा हुब्बुल वतनी भी हमारा रिफ्लेक्टिव ऐसे के अंदर आएगा, क्योंकि हुब्बुल वतनी के मुतल्लिक हम जो है अपना आइडिया उसको जो है हम वो प्रेजेंट करेंगे कि ये कितना अजीम, कितना बड़ा जो है ये एक जज्बा है हुब्बुल वतनी का। तो ऐसे जो एसेस होंगे सारे वो हमारे रिफ्लेक्टिव एसेस के अंदर जो है वो काउंट होंगे। सेकंड नंबर पे हमारे आते हैं नरेटिव एसेस। अब ऐसे एसेस जिसमें हम अपना कोई अफसाना सुनाएं, कोई अपनी बात को जो है वो बयान करें, ठीक है, उन एसेस को जो है हम कहेंगे नरेटिव ऐसे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ब्रैकेट में लिखा है अ हाउस ऑन फायर। अब हम गुजर रहे हैं और हमने एक घर पे जो है वो आग लगी जो है वो देखी है, या हमने कोई सफ़र किया है, कोई जर्नी किया है, तो हम उससे रिलेटेड जो है अपनी बात जो है वो बता रहे हैं कि ये इवेंट्स जो हैं वो हुए, लिहाजा ऐसे एसेस जो हैं वो हमारे नरेटिव एसेस जो हैं वो कहलाएंगे। इसी तरह अगर एक ऐसे आए जर्नी टू हिल स्टेशन, तो ये भी हमारा नरेटिव ऐसे होगा। क्योंकि इसके अंदर भी हम जो है अपनी दास्तान जो है वो सुना रहे हैं, अपना वाक़या सुना रहे हैं कि हम हिल स्टेशन की तरफ जो है वो हमने सफ़र किया। इसके बाद जो हमारी थर्ड टाइप है ऐसे की वो है डिस्क्रिप्टिव ऐसे। डिस्क्रिप्टिव ऐसे में हमने अपने टॉपिक को जो है वो डिस्क्राइब करना होता है। इसमें हमें डिस्क्रिप्शन ऑफ आवर टॉपिक, यानी कि हमने अपने टॉपिक जो है वो डिस्क्रिप्शन को बयान करना होता है, उसको हमने डिस्क्राइब करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किसी शख्सियत के मतलब बात करते हैं तो हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। इसी तरह कोई भी ऐसे जिसके अंदर हमने किसी को डिस्क्राइब करना हो, उसकी खसूसियात बतानी हो, उसके मेरिट्स बताने हों, उसके डीमेरिट्स बताने हो, तो उन एसेस को हम बोलेंगे डिस्क्रिप्टिव ऐसे।
کیونکہ ہم اس کو جو ہے اس ٹاپک کو جو ہے ہم ڈسکرائب کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہماری فورتھ ٹائپ ہے وہ ہے ایکسپوزیٹری ایسے۔ ان ایسیز کے اندر ہم نے کسی بھی ٹاپک کی جو ہے وہ ایکسپلینیشن کرنی ہوتی ہے۔ مثال کے طور کے اوپر سائنٹیفک ٹاپکس ہمارے ہو جائیں، گریویٹیشن ہو گئی یا ہماری علم فلکیات ہو گیا، اس کے اوپر اب یہ کیونکہ سائنٹیفک ٹاپکس ہیں، ہمارا جو سبجیکٹ ہے بیسکلی یہ جو ٹاپکس ہیں ہمارے سائنٹیفک، ان کی ہم نے اب ایکسپلینیشن کرنی ہے، تو ایسے ایسیز جو ہیں وہ ہمارے کاؤنٹ ہوں گے ایکسپوزیٹری ایسیز کے اندر۔ اسی طرح جو ففتھ ایسے کی ٹائپ ہے وہ ہے امیجنیٹیو ایسے۔ امیجنیٹیو ایسیز کے اندر جو ہے امیجنیشنز ہوتی ہیں، فیلنگز ہوتی ہیں اور ایکسپیرینس جو ہے اس کے اندر وہ پایا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر ایک ٹاپک ہو اف آئی ور دی پرائم منسٹر، اگر میں وزیر اعظم ہوتا، تو یہ ایک امیجنیشن ہے کہ اگر ایسے ہوتا، تو ایسے جو ایسیز ہوں گے ہمارے وہ امیجنیٹیو ایسیز کے اندر جو ہیں وہ کاؤنٹ ہوں گے۔ اب اسکرین کے اوپر آپ کے سامنے جو ہے ایک ایسے کا اسکیچ پیٹرن جو ہے وہ موجود ہے۔ اب سب سے پہلے جو ہے آؤٹ لائنز ان کو جو ہے وہ لکھا گیا، لہٰذا ایسے لکھنے سے پہلے ہم جو ہے آؤٹ لائنز اس ایسے کی، اس ٹاپک کی جو ہمارے پاس ہے، ہم اس کی آؤٹ لائنز کو جو ہے وہ ہم لکھیں گے۔ جب ہم آؤٹ لائن لکھ لیں گے تو آؤٹ لائن لکھنے کے بعد پھر ہم مختلف قسم کے جو پیراگرافس ہیں ان کو ہم لکھنا سٹارٹ کریں گے۔ جس طرح کی ہماری آؤٹ لائن ہوگی، مثال کے طور کے اوپر فرسٹ جو نمبر ہے آؤٹ لائن کا وہ ہے انٹروڈکشن۔ سو جو پہلا ہمارا پیراگراف ہوگا یا جو ہماری سٹارٹنگ ہوگی وہ انٹروڈکشن سے ہی ریلیٹڈ ہوگی، کیونکہ ہماری جو آؤٹ لائن فرسٹ آؤٹ لائن ہے وہ انٹروڈکشن ہم نے جو ہے وہ لکھی ہے۔ اسی طرح جو ہماری دوسری آؤٹ لائن ہے وہ ہے یوزز آف نیوز پیپر۔ سو جو ہماری سیکنڈ بات ہوگی اس ایسے میں وہ ہماری ہوگی یوزز آف نیوز پیپر کے اوپر، یعنی کہ اخبار کے جو فائدے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ ہمارا مٹیریل موجود ہونا چاہیے۔ اگر ہم ان اے سمپل مینر دیکھیں تو جو ہماری آؤٹ لائن ہو اس کے مطابق ہمارا پیراگراف ہو۔ فار ایگزامپل اگر فرسٹ آؤٹ لائن ہماری انٹروڈکشن ہے تو فرسٹ پیراگراف جو ہے ایسے کا وہ انٹروڈکشن سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر سیکنڈ آؤٹ لائن جو ہے ہماری یوزز آف نیوز پیپر ہے تو جو سیکنڈ پیراگراف ہے ہمارا وہ یوزز آف نیوز پیپر کے متعلق ہونا چاہیے۔ اسی طرح سو آن ہم نے آگے بڑھتے ہوئے وہ کنکلوژن کی طرف جو ہے وہ چلے جانا ہے۔ اور ایک بات جو ہے ایسے رائٹنگ لکھتے وقت یہ یاد رہے کہ ہمارا لاجیکل سیکوینس جو ہے ایسے میں وہ موجود ہو، یعنی کہ ہم نے سب سے پہلے انٹروڈکشن دیا اپنے ٹاپک کا، جس طرح رول آف میڈیا تو ہم نے اس کا انٹروڈکشن دیا، پھر ہم اس کے یوزز لکھیں گے نیوز پیپر کے، پھر اس کے ہم نے ایبیوزز یعنی کہ ہم نے اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس کو ڈسکس کیا، پھر ہم لاسٹ کے اوپر جو ہے وہ کنکلوژن کی طرف ہم چلیں گے۔ سو ایک لاجیکل سیکوینس جو ہے ہمارا ایسے کے اندر وہ موجود ہونا چاہیے۔ ایسے رائٹنگ کے اندر کیونکہ ہمارے ڈفرینٹ قسم کے پیراگرافس جو ہیں ہم وہ لکھتے ہیں، لہٰذا کوئی یہ شرط نہیں کہ ہم ایک لمیٹڈ ورڈز ہی لکھیں پیراگراف کے، ہم مختلف قسم کے جو ورڈز ہیں لینتھ وائز جو ہم وہ یوز کر سکتے ہیں۔